پوے قہر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دی ہے کاذبین قاضی منہ بول اولڑے بولنا ہو وے تو رد ہوں میں مشرکین قاضی قدر عشق دایا عاشقاں صادقاں نو چاک مار دن جاہلین قاضی سچ آکھنے تو عاشق نہیں مڑ دے ہو قول ان کنتم صادقین قاضی اور راجہ رب دے وچ جے مت جانا درجہ عشق دے کیویں ٹین قاضی حسن چاک داتے جلوہ ذات ربی ہو ہیر ویکھیا نال یقین قاضی نقش چاک دے حرف تبارک اللہ خوش خط لکھے خالقین قاضی رخ یار دا صفا قرآن دائی اور رخ یار دا صفا قرآن دائی نور نبی ختم المرسلین قاضی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کیتا رد شیطان لائن قاضی اقد بسم اللہ الرحمن کھولے الرحیم تھی میں صاحب دین قاضی اوپر نظر آنکھا الحمدللہ آوے یاد رب العالمین قاضی بخش الرحمن الرحیم اللہ ہو روز حشر مالک یوم الدین قاضی الحمدللہ آوے یاد رب العالمین کا
قاضی بخش الرحمن الرحیم اللہ روز حشر مالک یوم الدین قاضی پوجا صدق تو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین قاضی اہدنا الصراط المستقیم سدھے ٹرے تیرا صراط الذین قاضی لکھ نعمتاں علمت علیہم اوپر آنا جو اہل سفین قاضی من حکم غیر المغضوب علیہم ہوئی امر دی ہیر تلقین قاضی تجنا شک کیتا گمراہ ہو گئے جنا شک کیتا او گمراہ ہو گئے پڑھ کے ویخ والضالین قاضی ایک وار جرانجنا دید دیوے ہو آنکھاں مکھ تھی لکھ آمین قاضی موڈے کملی تری مزمل دی کھنڈی رنگلی ہاتھ یاسین قاضی نبی پاک ہوئے چھیڑو امتاں دے ہو ترانجے باج نامجی چرین قاضی اور جدید شہید حسین مینو کھیڑا شمر یزید لین قاضی متھا چاک دا خاص میراب مسجد ہو سجدے پیہانال یقین قاضی آوے رہ سر دتیاں لکھ وٹاں ہووے عشق والوں آفرین قاضی پچھے عشق دے موت شہید مینوں حاجت نہیں تجہیز تکفین قاضی جوں دی جان جے کراں قبول کھیڑا نگر جام وچ زمین
काजी ਧੋਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਈ ਹੋ ਨਾਲ ਖਬਰ ਖੈਰੁਲ ਮਾਕਿਰੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਢਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਸਮ ਆਈਨ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਰਸ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੇ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਵੇਂ ਨਾ ਮਾਕੂਲ ਮਜਹੂਲ ਮੁਰਤਦ ਹੀਰੇ ਵੇਖਣ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਮੁਨਕਰ ਸੋਈ ਰੱਦ ਹੀਰੇ ਉੱਚਾ ਕੋਟ ਹੈ ਸ਼ਰਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਉਹ ਲਿੰਗ ਤੋੜ ਸੱਟ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਹੀਰੇ ਆਪ ਗਫਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਓ ਤੂੰ ਤੇ ਖੂਹ ਕੱਤ ਕੇ ਗਾਲੀ ਆਈ ਜਦ ਹੀਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨਸ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਖਾਸ ਮਰਦੂਦ ਅਸ਼ਦ ਹੀਰੇ ਸ਼ਰਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸੀਸ ਕਟਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਰਮਦ ਹੀਰੇ ਓ ਸ਼ਰਾ ਨਬੀ ਵੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ रोज हशर होसन शक्ल बद हीरे वारिस शाह की अमल वखाव से तू पौसी जदों हुजूर तो सद हीरे के हुक्म रब दे ते अमल आशिकां दे नाफरमानियां काजियां सादियां वे रब कदी ना उन्हां नू तोड़ चाड़े ते जिन्ना मलियां बे मुरादियां जदा जग जान ते सोग होवे तदो काजियां दे करी शादियां वे ओ महरूम होए रहमत रब दी तो ओ महरूम होए रहमत रब दी तो ते जिन्ना वड्डियां चीरियां खादियां वे ते शक्ल मोमना दी कम मूजियां दे एते असल शैतान दियां वादियां वे
जिस दगे फरेब ते लक बदा मुड्डों ला सब आद जगा दियां चोरी पढ़न निकाह ते जबरदस्ती कदा हुक्म होया हादियां वे वारस आशिकां नू कौन कैद करदा हो ते जिन्ना बख्शियां रब आजादियां वे माहौल देसी माहौल पंजाबी माहौल बुजुर्गों का मेरे नाल बैठना अगर तुहानू पसंद आया तो वीडियो नू शेयर करना नहीं भुलना। तो कुछ लोग मैनू WhatsApp ते कहते हैं कि अपनी सानू लिंक भेज दिया करो। उन्हां वास्ते मेरा एक पैगाम है कि जिस वेले तुसी चैनल नू सबसक्राइब करोगे ना घंटी नू दबाओगे तो सारी जिहड़ी भी कोई नवी वीडियो मेरी आए करेगी उसदी नोटिफिकेशन तुहानू आ जाए करेगी। बहुत शुक्रिया।